오늘 말씀은 마태복음 28장 18절에서 20절 말씀 되겠습니다. 예수께서 나와 일러 가라사대 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. Matouš kapitola 28, 18 až 20 píše. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. 자, 우리가 지금 새로운 시작은 말씀 성취를 보는 것이다. Nový začátek je vše o to, aby jsme viděli naplnění Božího slova. 예수님께서 이 땅에 전도하러 오셨습니다. Ježíš přišel na tu zem, aby evangelizoval. 그러나 전도의 새로운 시작을 하려면은 우리가 말씀 성취의 현장에 가 있어야 됩니다. Abychom viděli naplnění Božího slova, to znamená, abychom viděli evangelizace uskutečněná, potřebujeme být na místě, kde se naplňuje Boží slovo. 전도는 이렇게 하는 게 아니고 하나님이 내 안에서 일을 시작하는 것입니다. Evangelizace není to, co se dělá, ale evangelizace je o to, co Bůh dělá ve mně. 그래서 성령이 먼저 내 안에 내주하셔야 됩니다. Nejprve musíme uvědomit, že Duch Svatý přebývá ve mně. 그리고 성령님이 내 인도를 하십니다. A Duch Svatý mě vede. 그리고 성령님이 역사를 하십니다. A Duch Svatý pracuje. 그래서 우리가 전도는 이렇게 성령으로 시작해서 성령으로 모든 것을 하나님의 말씀 성취 현장으로 간다는 것입니다. Takže evangelizace je vše o tom, jak začínáme všechno z Ducha Svatého a končíme s Duchem Svatým a jeho práci. 그런데 사도행전 1장 8절에 이렇게 말씀하고 있습니다. A Skutcích kapitola 1:8 píše. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사내 마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Píše, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až po nejzazší konec země. 그래서 오직 성령 충만입니다. A proto evangelizace je o jen naplnění Duchem Svatým. 성령 충만이 무엇입니까? Co je naplnění Duchem Svatým? 성령 충만은 바로 예수가 그리스도다. 그리스도 충만입니다. Naplnění Duchem Svatým znamená, je to naplněním jenom Ježíšem Kristem. 그래서 이 그리스도의 말씀을 성취의 현장으로 인도받는 것입니다. A kam se necháme naplnění Božího slova, je to místo, kde se naplňuje to, že Ježíš, ta pravda, že Ježíš je Kristus. 성령 충만이 받으면은 이렇게 우리에게 말씀 성취를 보게 하는 것입니다. Když jsme naplněni Duchem Svatým, on nás vede do místa, tam, kde se naplňuje Boží slovo. 이것이 전도입니다. To je to evangelizace. 많은 사람이 전도를 막 내가 열심히 해서 되는 것이 아니라는 것을 깨달아야 됩니다. Musíme pochopit, že evangelizace nejde o vaši úsilí a vaši skutky, že jim řeknete o Ježíši. 엄밀히 따지면은 성령이 내 안에 오셔서 나를 인도하시고 역사를 하시면서 말씀 성취를 계속 성경 66권을 보게 하시는 것입니다.
Musíme pochopit, že evangelizace je o tom, že Duch Svatý přebývá ve mně, vede mě a vidí mě, vede k té místnosti, tam, kde se naplňuje Boží slovo. 그래서 이 오직 성령이 임하시면 너희가 권능을 받을 것이다. A vidíte, že naplňuje se všechny 66 knihy v Bibli, znamená, že a proto měli byste si jen být naplnění Duchem Svatým. 그게 이 말씀 성취로 나타나는 것입니다. Naplnění Duchem Svatým a moc Ducha Svatého projevuje tak, že se naplňuje Boží slovo. 그래서 증인으로 서는 거예요. A stojíte jako svědci. 그래서 전도로 새로운 시작을 하려면은 Abyste začali nově, vše nově v evangelizaci, 저와 여러분이 오직 성령 충만함을 받아라. tak přijmete ale jen naplnění moci Ducha Svatého. 그래서 이 구약 성경에 보면은 A když se podíváme ve Starém zákonu, 모세를 통해서 출애굽을 합니다. skrze Mojžíše Bůh Izraelce vyvedl ven z Egypta. 출애굽을 해서 가나안 땅으로 가는 것입니다. Odešli z Egypta, vyšli z Egypta a jdou do kanánské země. 왜냐하면은 이것이 하나님께서 주신 이 언약입니다. Protože to je Boží smlouva. 그 언약의 땅으로 가는 것이 우리의 사명이기 때문입니다. A cílem a povoláním je to, abychom vešli do zaslíbené země. 가나안 땅으로 가가지고 어떻게 합니까? 세계복음 하는 것입니다. A když přijdou do zaslíbené země, tak co máme dělat? Máme směřovat do evangelizace světa. 이것이 신약 성경입니다. Tak to je nový zákon. 그래서 저와 여러분이 모세를 통해서 하나님께서 무슨 훈련을 시키냐? Takže skrze Mojžíše, jaké trénink Bůh provedl pro Izrael? 12지파 중에 이 파수꾼을 세웠습니다. On zvolil 12 strážce z každého rodu. 그래서 12지역으로 가게 하셨습니다. A je poslal do 12 oblastí. 그런데 신약 성경에도 보면은 A když se podíváte i na nový zákon, 12사도를 택하셔가지고 Bůh vyvolil 12 apoštolů 그리고 또 70인 제자를 찾았습니다. a našel ještě 70 učedníků. 그래서 이 둘씩 짝지어서 어떻게 해요? 지역으로 보냈어요. A po dvojicích je poslal do každého města a do vesnic. 이것이 바로 전도입니다. To je to evangelizace. 우리는 전도는 출애굽을 하는 것이고 가나안 땅을 가게 하는 것이고 세계 복음화를 하기 위함인 것입니다. Takže evangelizace je to exodus, je to směr ke Kanánu a směr k evangelizace světa. 그래서 우리 하나님은 오직 할 제자를 찾는 것입니다. Tak proto Bůh hledá takového učedníka, který by soustředil na to jenom. 그게 바로 24입니다. Tomu se říkáme, že to je 24 hodiny. 24시가 되는 사람은 Ten, který umí na to se soustředit 24 hodiny, 오직 성령 충만 받은 사람입니다. je ten, který dostal pouze naplnění Duchem Svatým. 오직이 되는 사람을 보고 24시라고 그래요. A ten, který to umí, má v sobě to pouze, tomu se říká, že ten umí být v tom 24 hodiny. 오직 그리스도 충만. Jen naplnění duchem Krista. 오직 성령 내주 인도 역사를 바라보는 사람. Ten, který doufá jen na přebývání, na vedení a na práci Ducha Svatého. 그 사람이 24시 하는 사람입니다. Ten soustředí se na to 24 hodin. 그래서 우리는 여기에서 24시 하는 기도 24를 배워야 되겠습니다. A z toho 24, tak musíme se naučit z toho modlitbu 24 hodin. 하나님께서 지금도 세계 복음화를 위해서 새로운 시작을 하십니다.
Pro evangelizaci světa i Bůh dnes začíná vše nově. 그래서 새로운 시작은 말씀 성취 현장으로 인도하신다는 겁니다. A vždycky začíná takovým způsobem, že on nás vede do města, do místo, tam, kde je naplnění Božího slova. 그래서 아브라함을 보세요. Když se podíváme na Abrahama, 아브라함에게 하나님은 언약을 줬어요. Bůh dal smlouvu Abrahamovi. 어떤 언약을 줬습니까? Jakou smlouvu Bůh dal Abrahamovi? 이 창세기 보면은 Když se podíváte na Genesis, 잘 기록되어 있습니다. je velmi dobře napsáno. 아브라함아, Abrahame, 내가 지시할 땅으로 가라. jdi do země, kterou ti ukážu. 지시할 땅이요. To je země, kterou ti ukážu. 그게 언약의 땅입니다. To je ta země smlouvy. 그게 가나안 땅이에요, 가나안. Je to země Kanán. 그런데 처음에는 알지 못했어요. Ale na začátku Abraham nevěděl, kudy má jít. 언약을 잡고 기도 24 하는 겁니다. Jen se držel za tu smlouvu a vešel 24 hodiny v modlitbách. 그래서 언약적 축복이라고 그래요. A tomu se říká, že to je požehnání Boží smlouvy. 그 다음에 내가 복의 근원이 될지라. A potom Bůh řekl, že učiním tě požehnáním. 너를 축복하는 자는 축복을 받을 것이다. Kdo tě žehná, tak já ho žehnám. 이게 근원적 축복입니다. A to je požehnání původu. 그 다음에 아브라함에게 뭐라고 말씀하셨냐? A co Bůh ještě říká Abrahamovi? 너로 말미암아. Že skrze tebe. 너로 말미암아 모든 사람이 구원을 받고 복을 받고 믿음을 갖게 될 것이다. Skrze tebe všichni dostanou víru, dostanou požehnání. 그게 바로 대표적인 축복입니다. To je právě požehnání reprezentanta. 그래서 아브라함을 믿음의 조상이라고 그래요. A my proto říkáme, že Abraham je předek víry. 그래서 너의 씨로 말미암아 복을 받으리라. A potom říká, skrze tvoje símě všichni budou požehnání. 그래서 기념비적 축복입니다. Tomu se říká, že to je požehnání památky. 너를 능히 당할 자가 없게 하겠다. Nikdo tě nepřimůže. 불가항력적 축복입니다. To je nepřekonatelná moc. 그래서 이걸 5가지 이 축복의 말씀 성취를 하시겠다는 겁니다. A tady skrze jeho smlouvy on říká, že takovým způsobem, jak tě budu žehnat, tak i naplním Boží slovo, svoje slovo. 그런데 이것을 언약의 성취의 땅으로 가야 되는데 계속 불신하고 불순종합니까? 하나님 어떻게 하십니까? No ale přestože musí dostat do země smlouvy, ale na cestě, jestli furt budeme stěžovat a nevěřit Bohu, 그래서 애굽의 노예로 보내버렸습니다. tak co je výsledkem, že Bůh posílá Izrael jako otroci do Egypta. 그래서 애굽에서 탈출을 해가지고 지금 이 훈련을 받고 계속 가나안 땅에 갔는데 가나안 땅에서 어떻게 됐습니까? To je trénink, aby mohli věřit Bohu, aby důvěřovali Boží smlouvě a přišli do Kanánu, i tam oni nevěřili Bohu. 블레셋을 통해서 전쟁을 만나게 된 겁니다. A protože oni nevěřili Bohu, tak oni měli spousta problémů, že Filištíni přišli a jim útočili. 왜요? 이 축복을 깨닫게 하기 위해서. To je vše, aby jsme pochopili, aby Izrael pochopil Boží požehnání. 그래도 못 깨닫으니까 어떻습니까? Ale přestože nepochopili, 아람이라는 나라를 통해서 계속 이 나라도 갈라지면서 전쟁을 계속 당합니다. a
Bůh posílá další velmoc. Je to Aram a skrze ty Aramejci stále čelí se na takové kruté války. 그래 결국은 아수르에게도 또 전쟁을 당합니다. Zase válčí proti Asyrie a prohrávají. 그래도 못 깨달으니까 바벨론으로 포로로 잡혀가게. I přesto, že nepochopili, tak Bůh jim posílá jako zajatci do Babylonu. 결국은 로마의 속국까지 됐습니다. A potom jsou podřízení pod Římem a kmenem Říma. 나라가 없어졌습니다. Neměli svůj stát, samostatečný stát. 전 세계로 유리방황합니다. A byli rozptýleni po celém zemi a bloudili. 지금 이렇게 됐어요, 성경에. A tohle to je historie. Historie ukazuje nám, že Bible má pravdu. 여러분들이 언약을 잡았다 이것을 이런 깨닫지 못하면 이런 어려움을 당하면서 깨달아야 됩니다. Jestli nepochopili jste boží zaslíbení a boží smlouvy, tak skrze skrze takové těžkosti nakonec pochopíte boží smlouvu. 그래서 예수님께서 십자가에서 부활하셨어요. Ale přišel Ježíš, zemřel na kříži a vzkřísil. 부활하셔서 메시지를 줬어요. Vzkřísil a dal slovo. 부활 메시지를 보십시오. Když se podíváme na jeho poselství po jeho vzkříšení, 하늘과 땅의 모든 권세를 주겠다 그랬어요. říká Ježíš, že dám vám pravomoc na nebi i na zemi. 어떤 권세요? 하늘의 권세, To je moc na nebi, 땅의 권세. pravomoc na zemi. 이게 부활 메시지예요. Tohle to je slovo vzkříšení. 그리고 제자를 삼으라는 거예요. A potom Ježíš říká, aby jsme činili učedníky. 제자를 삼으려면요, 제자의 어디다 둬야 되겠어요? 말씀 성취에다 둬야 됩니다. Abychom činili učedníky, naším standardem musí být na základě naplnění Duchem Svatým. 그래서 24 기도하는 사람. Na základě naplnění Božího slova. A proto učedník se modlí 24 hodiny a soustředí se na 24 hodiny. 그래서 말씀 성취를 하시는데 항상 하나님과 함께 할 수 있도록. On naplňuje slovo a my soustředíme se na naplnění Božího slova a z toho důvodu my vždycky soustředíme se, že Bůh je s námi. 하나님이 함께하는 사람. My jsme těmi lidmi, se kterým Bůh je vždycky s 이 námi. 사람이 성령 충만한 사람입니다. A ten, kdo si tohleto užívá, je ten, který je naplněn Duchem Svatým. 그러면서 제자들을 이렇게 메시지를 주십니다. A potom Ježíš dává poselství učedníkům. 제자에게 현장에서 누려야 될 메시지를 주시는데 Dává slovo, které si můžou užít ve svém misijní poli. 그게 마가복음 여기는 마태복음 28장이고요. 여기는 마가복음 16장입니다. Ten druhý bod je napsáno v Matouši 28. kapitole a ten třetí bod je napsáno ve Markovi kapitole 16. 보좌에서 함께 하시겠다. Píše, že on sedí na trůnu a je s námi. 그래서 보좌에서 함께 역사를 하신 말씀 성취 현장에 함께 하시겠다는 거예요. Že on je na svém místě, misijní pole, kde je to Boží trůn a odtamtud on je s námi. 그래서 치유하라는 거예요. A proto říká, že aby jsme šli a uzdravovali. 근데 무슨 치유를 해요? Jaké uzdravení máme provést? 네피림을 치유해야 됩니다. Uzdravení z Nefilímu. 여러분, 네피림은 여러 가지 뜻이 있어요. Nefilim má různé významy. 그러니까 지금도 사람들이 혼란을 갖고 정신없이 이 정신 문제가 오고요. 귀신의 역사를 따라가는 것입니다. Chaotické myšlenky.
zmatky a následování démonické myšlenky. Tohle to všechno zahrnuje hnutí Nefilim. 그러니까 공중 권세를 잡고 있어요. 이 네피림이. Nefilim jsou duchy, které drží celé atmosféry. 그래서 이 사단의 세력을 꺾어야 됩니다. A proto máme zlomit sílu satana. 그러니까 계속 정치에 관심 갖는 사람은요. 여기 네피림에게 잘못하면 깜빡하면 속습니다. Ti, kteří mají jenom zájem na politiku, tak pozor na politiku, protože ty duchy, které drží všechny atmosféry a drží celé politické sféry, jsou zlé duchy Nefilímů. 그래서 귀신을 쫓아내라. A proto máme vyhánět démony. 귀신 쫓아내야 돼요. Máme vymítat démony. 자, 네 번째로는 Za čtvrté. 사도행전 1장 1절에서 8절 말씀. Skutky 1 až 8. 우리가 새로운 시작을 하나님께서 할 수 있도록 땅끝이라는 단어를 주었어요. 땅끝. Abychom začali vše nově, Bůh nám dal nové slovo, což je to konec země. 세계 복음화입니다. Evangelizace světa. 어떻게 보면은 내가 있는 그 자리가 땅끝이지. Možná místo tam, kde stojíte teď, je to místo konec zemi. 성령이 임하시면 Když přijde Duch Svatý, 권능을 받고 dostanete moc, 증이 되리라. budete mými svědky. 자, 새로운 시작을 해야 되겠습니다. Máme nově začít. 바로 그것은 복음 깨닫고 기도를 깨닫고 전도를 깨닫는 것입니다. Je to pochopit pořádně evangelizace, modlitbu a evangelizace. 제일 먼저 복음을 깨닫고 Nejdřív musíte pochopit správně, co je evangelium, 기도를 깨닫고 potom za druhé pochopit modlitbu 그게 바로 전도입니다. a tohleto navazuje k evangelizace. 이 세 가지를 예수 믿는 사람은 이렇게 자라야 됩니다. A věřící v Kristu musí růst tím směrem. 이게 말씀 성취 현장으로 가는 길입니다. To je způsob, jak můžete jít směrem naplnění Božího slova. 자, 우리는 교회가 왜 그렇게 어려움을 당하고 교회가 왜 그렇게 모이질 못하느냐? Proč církev má hodně těžkostí? Proč lidé se nescházejí v církvi? 관심이 다른 데 있어서 그래요. Protože jejich zájem je někde jinde. 그래서 성령이 지금 성령이 내주 인도 역사는 전도 시대가 왔다. Ale musíme pochopit, že my žijeme v době evangelizace, kdy přebývá, vede a naplňuje a pracuje Duch Svatý. 그래서 우리는 오직 성령 충만 받아야 됩니다. A proto měli bychom být jen naplnění Duchem Svatým. 그래서 말씀 성취 현장으로 가려면은 기도를 24를 배워야 돼요. Abyste si byli na misijní poli, tam, kde se naplňuje Boží slovo, tak musíte soustředit se na 24 hodiny na modlitbu. 아브라함처럼 저와 여러분을 이렇게 복의 근원으로 삼으셨습니다. Jako Abraham, Bůh vás učinil jako pramenem požehnání. 그리고 부활의 모든 권세를 주었어요. A vám dal všechny pravomoci vzkříšeného Ježíše. 보호자의 축복을 누리는 현장을 주셨어요. A vám dal misijní pole, kde se můžete užít všechny požehnání Božího trůnu. 땅 끝까지 갈 수 있는 세계 복음화 전략도 A 주셨어요. vám dal všechny strategie, abyste mohli směřovat k evangelizaci světa na konec země. 저와 여러분은 새로운 시작을 하시기 바랍니다. Proto musíme všichni začít vše nově. 내가 예수를 믿고 구원을 받았다. Věřím Ježíši, dostal jsem záchranu. 엄밀히 빠지면은요 구원을 이루어 나가는 그 과정 속에 있는 겁니다. Kdybychom se tady rozebrali, tak tohleto slovo, tak můžeme shrnout jedním slovem, že my jdeme naplňovat to spasení. 하나님이 내 안에서 하신 일을 보는 것입니다.
ne naplňovat mou silou, ale vidíme tu už hotovou záchranu a v tom pokračování a v naplňování celé ty konce, co dělá Bůh v mém životě. 승리하시기 바랍니다. Přeji vám vítězství. 하나님 감사합니다. Pojďme se modlit. Bože, my ti děkujeme. 우리에게 영원한 언약을 주셔서 감사합니다. My ti děkujeme, že jsi nám dal věčnou smlouvu. 새로운 시작을 통해서 말씀 성취 현장으로 가게 하옵소서. Prosím, pomoz nám, abychom začali nově, aby jsme směřovali k misijní poli k naplnění Božího slova. 예수 이름으로 기도합니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.